Bisayaan na to karon eh. Nata sa Australia. Bisaya kayo. No. Mga amigo, mag-bike na. Nataron sa Kincamber MTB Park. Yup. Gilis ata para magsugod na tag-ride. Ay, ngani ganing vlogger. Butang tag-mic. Para maklaro atong tingog. Yeah. Obviously, na sa background. Which is ang nindot nga e-bike. Ang gipalit sa atong asawa. Diba? Ito ang ride dan eh. Sige lang tag-ride sa atong asawa. Yung wala tayo ride sa atong bike. Diba? Kinanglan balansi. Hindi pa naging surfish. Isig na. So, actually, kanina trail guys, very close to my place. It's like 5 kilometers away. Like 15 minutes drive from Gikan sa Balay. So, it's a perfect spot. So now, itong pangalan na itong mga burloloy dari. Magsugod na tag-ride. Yara. Kita ba ko ninyo? Bahala mo diha. Basta tanawa ka sa ng bike for now. Kimo na itong ride dan. So by the way, apply by the way. So before manual bike na ta, karon ga e-bike na ta. Kay ingon sila ang e-bike daw makasave og time. Kay mostly sa trails diri is going downhill. Then you have to pedal up maybe taas kayo 30 minutes siguro padung uphill kaya ang ride padung ubos dugay-dugay man sad. So hopefully ang e-bike makatabang nato padung saka ug paspas niya makaride sa tagbalik without spending so much time in the trail. So yeah, that's the idea. Mao nag-e-bike ko. So now, by the way, akong e-bike is a Focus Jam Squared 6.9. So, naka-design siya as enduro bike. So, we got an 180 fork, 170 mil rear shock. So, this is it. So, we have a Bosch Performance CX 85 Newton meter and a 750 watt battery. So far, okay. Okay na siya ride, pero it's actually so heavy. So it's actually weighing maybe 26 kilogram. So makamatay gid kung imong isa ka diri sa imong bike rack. Yatay mo gamit yung daghang kusog. So I guess to have an e-bike, maybe kinahanglan sa ka-fit gamay. So I'm planning to do some weights now para makusgan ka para ibutang isa sa bike rack. Ay, so now, so this is using a smart Bosch system. So that one, ako niya ning i-zoom niya later. So, so the way it works is, ibutang nini mo ang iyang controller. So, mao ni siya, lakalak ang bike karon. Kung imo ni siyang i-on, di siya mo on. Mukuha na siya, mo alarm ni siya. Mag-light off. Magsigig ko ng lights off. No. So, kung imo siyang i-off o on good actually with the controller, kinahanglan mo ni siya mong key. So, imo siyang ibutang. Yara, save ko. Just ana. Nya, i-on din ni mo dayon. So, nani sound. Tik-tik. Mara sa check yan nun. Oh. Again. Nag-mic ha. Wait. Kanungog ka to? Wait. Marag manok. Hindi marag itik. So at the moment I have, I'll show you. Para mas klaro ba. So akong i-on ha. So mao na siya. Focus 6.9 as Focus
So mao ni siya. Focus Sam Squared 6.9 e-bike. So with Bosch Performance CX. So ako siyang i-on. Meaning this is the key. Oh, tingin siya, di ba? E-bike is unlocked. Boom. Kira. At least tinuod gid nga smart siya. Okay. Di ba? Alright, enough talking. Let's ride. Yes. Wow! That was scary. Shit. Oh, sweet guys, sweet. Wow! Woo! It was a good one though. Nindot. Isasad ko, paita din mo ba eh. Sumo ni siya, sumpay ni sa trail. Maotong scary one. Atong na-try na. Hindi siya pwede ka mag-drop dari pero but drop na. Diba? So now we're going to the other trees. Muna kitawag lang missing link. Blue trail na siya. Pero nindot niya yung flow. Kung gusto ka mabukang humunang nanaon. Wala siya guys. Ang missing link. Wow. It's a nice track. Sweet. And going up again. Keeping. Ah! He's there. Assist. This is pag-assist na dito. Ano, may katapula ng e-bike. Assistant. Hindi. Yo. Tatay. Kasaan na? So, games, whatever. Muna siyang trail guys. So, let's try. Nice trail. Kamu ba? Karoon pa pala kayo. Alright. Hindi mo manihap. So nabitin? No. It's a big lizard. Lutang lizard. Holy shit. Sumali na yung ginabuhat nilang kuan ni sa tawag na ni ginabuhat nila ni Jack Moore. So from here actually doable na kayo. Pam.
Oh, there's another one. Whoop! Fuck. So, let's go back. Beeline. Shit. Oh, another one. This is easier. Whereas this one, don't have the energy. Fuck. Sige. Beeline lang sa takaron. Shit. So, what's the difference? Ah, just that one. Sketchy. What did it say? Let's go back, let's go back. Man, kaning trail reading makabuang eh. Kapoy kayo sa kakanaog. A, B. Oh, ang B, from here, liko ka. Pak. Parang gabog lisod. Sa yun man ang A. So down ka. Bam. Bam. Break. Gamay. Ngayon mo na siyang layaton. Doable. Kayo. Sindot siyang line. Pero dere ka kinahanglan mo jump. Hey, uyay, kapig ko. Okay, that's it. Sige, ano naman na dere? Ibita ni. Kung doable ba ang B? So let's find the option. Oh, mas delikado ang B. Wow. Oh. Fuck. Trail reading ba ni? Kapoy kik uphill. Tinanglan magpa-sounds ta. Ay, to na tong laway. Okay. So mo ni.
Naroon na sa Masonry, barato rin tag 24 mas $24. See how small it is. Ito na siyang ibutang ka. Kaya, connect na to sa itong phone. Music ta. Diba? Hindi ka po yung nakiko. Rock na rock. Rock 90s. Kani. Kana. Fighter. Rock and roll. Rock and roll. Laki. Spas, kira. Tara, balik tigsaka. Uphill. Uya. Nahuman na gila tong ride. Mark na sa car. Woo.